lembaknya pun Nabi Sulaiman abareng dan para sahabat-sahabat berpanmannya manalong bolong pah beda tamu tak diundang pah lagi yang bak serem nih kayaknya pah manteng gak salah setong sehadir gitu manteng tak ketemu so itek si orang meninggal kancana Nabi Sulaiman itu siapa tamu Nabi Sulaiman pah manteng gak kotoy akhir cerita aku otok kan Nabi Sulaiman pasir tamu ya ajunan suruh malaikat maut aduh itu apa apa lagi apa tahu nih gula pada tak tahu gitu punten mak menteng dan gula mono Nabi tahu nih gula maki tanya takoi wajak malaikat maut namun malaikat Mikail saya beri rezeki hari malaikat maut sebelumnya kata aku gula mbian mak jadi malaikat maut jak ketinta-tintaku akhirnya Pak koto kan Nabi Sulaiman Nabi jak ngereng-ngereng apa kan sambian bisa merintah angin engki torena gula onta laki kok mati gula onta laki kagak amai India kan negara tumbiri-miri jahiro nehi-nehiro negara nagi Holil Yasin kan ke Holil Yasin guru jangan pernah akan Salman kan wala na aba nanya memarikan dipahangi ni bakon elang pak si orang ni elang yuta laki ke India ternyata tamu ini saya cuma malaikat maut lagi apa ijer-jer ngerai tabong tak berapa lama Rabu malaikat maut ni periksanin sareng Nabi Sulaiman jadi kayak majunan nah bang guys segi buru guys masa apa nih kak ningi catat dan si pada catat lagi ya ningi catat dan abdine pakon nyambut orang hanya apa nih kening India sehari benar tidak ada ternyata beda gantoy maki buru minta onta lagi ke India bener gua mari pon mati pon jadi Nabi Sulaiman nih maaf Nabi Sulaiman nih kak sekonta lagi gua pada tak tahu apa maksud sama malaikat mau apa hambian bak nebak goreng gelu Nabi Sulaiman tak tahu mah hambian ning mau ning aduh rahman dian ben Nabi Sulaiman dari kan Nabi Sulaiman tahu nih deti malaikat maut dengan nyabut sesuai dengan tanangkong protap keruah moncet epakon nyabut emayang tak kira nyabut ning lo macam teti magi mun ki badai ning lo macang tak kira japut karena aturna kau tu bade mayang ini kan ternyata suruh japut ning India sehari tak ada di India minta unta laki ke India ibah lobar jadi orang muncet lemati ya pakun mak menyemak ke kenang nasi pamati nak nikah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi Rahmatan lil Alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Siaptina mulja'aki para kiai, para ibu nyai secara khusus Nyai Hajjah Wardatus Salihah
Si ampon lastare apareng dedebu hikmah malar moga tetia ilmu manfaat tor barokah. Semulja raka epon beliau Kiai Haji Saifur Rahman Mudawwir. Beliau asli Paiton Probolinggo, cuma ngireng rajinah. Beliau sekancaan benten gaulah pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Bana beliau Kiai Mudawwir guru dan gaulah. Lembak ngajar dan gaulah ning MAPK Pondok Pesantren Nurul Jadid. Semulja para kiai selain siap Cina tak bisa nyebut setong bersetongah. Namung da ajunan tetap abdina ta'zim. Termalar muka ajunan seteja imulja aki sarang Allah. Semulja babak kepala tisa beserta seteja aparatur. Semulja tuan rumah Bapak Muhammad Taufir sarang Ibu Husnul Khatimah. Semalam hari mangken mabada acara haul dari seteja bengesepo. Malar muka saya holen esapora seteja tu sana. Selamat tak dari seksa kopur. Kaula ajunan si atua aki malar muka berisa Husnul Khatimah. Seteja undangan hadirin hadirat muslimin muslimat. Setan gula tak bisa nyebut setong bersetongah karena banyak geluh. Malar muka tanah tunya akhirat. Pada selamat itunya selamat ning akhirat. Pada bunga bahagia itunya di akhirat. Amin. Haul gak dintoh para rabu sebetan gula mulja akim minangkan arabat boleh hubungan rohani antara anak poto deka orang-orang si ampon atingkel umur mendahului apona pama arabat boleh hubungan rohani karena kaula ajunan tak anyama asyokor deka Allah minabi kaula ajunan tak emot deka bengesepok. Karena kaula ajunan tidak akan bisa menghirup udara segar pada itisah ben kampung gak dintoh pada ning yalam tunya minabi kaula ajunan tak di bengesepok. Kaula ajunan paham kita itu bukan siapa-siapa tanpa perjuangan beliau-beliau. Kaula ban ajunan tak kira jati orang saya paringi pangkat. Kaula ajunan tak kira odik nyaman. Binabi tak dimulai kalaban perjuangan ben pengorbanan beliau-beliau. Montro ikresaah bagaimana perjuangan beliau-beliau. Kaula ban ajunan sanlah tetipak tetimbu. La oning dak remarwat tetireng tua. Bener. Tetireng tua panika tak lastare. Anak lemari akabin gapi can pengaratai santaya kompoi dateng. Kompoi lajar aja alhamdulillah kebuyaki boleh. Lebada kompoi boleh. Maka mungkin lanceng omor kuk lakuk baki tetemu ban si anya mapio terus begitu. Maka kau leban ajunan tak kira mareh kecuali aba ampon mate. Tetapi pacet odik yalam tunya ni ada cerita na santai. Odik yalam tunya gak dinto pacet osalesoh. Karena kau leban ajunan gak dinto istilahnya akan mendaki meraih kepada suatu kehidupan selebih bagus. Nyaman adalah keongkaan. Pada kitab nyaman Madarijus Salikin. Madarij ni kan ongka. Ya nyaman lah ongka. Dia mau berdari ongka tak lesoh. Jak panjak lesoh. Ini.
Ya, tak ning lem dalem bulan janojan. Ada bandak lesok. Apa boleh sejak tengkin? Orang ngadep ke Allah gak dito rata-rata, gak dito berarabu. Teronga ulia martabah, teronga ulia makom tertentu. Muntak ngungguah kita bisa. Ya toreh, makin gulaban panjenengan sembikir pekir. Permata gak bisa. Kan gulaban ajunan kan oning ke permata. Permata gak bisa rata-rata bedilem tase. Tetimun teronga ulia lem tase saatnya ma permata alangoy gelu. Masuk gelu. Orang seteruan dia pangkat tinggi, jagamun lemah-lem. Sahiran layali gelu. Jak ngidam Allah. Ya mun ngidam Allah, angang Allah. Oleh matugun. Jahil. Sehingga mun orang-orang sandi pangkat tinggi kurumun lemah-lemah rabu puka terlebat. Salabila pacar kainto keluar, keruan nangis jaipon. Anapa malam bolan segera berlalu. Binabi malam gak itu pajat lakan nang pangkat tinggi. Maka rata-rata kejadian yang luar biasa malam-malam. Sebadani Lailatul Qadar, ada Naharil Qadar. Bener. Lailatul Qadar, Isra Mi'raj kru beni yang siang malam. Nyamanlah Isra. Isra ni kemios malam. Pun siang ada. Tetimun pada SLJJ saluran langsung jarak jauh. Kerua mun terro tak ke peka nelpon malam. Munembian andi selingkuhan roh. Gelur gelur. Pun tak nyinggung yang lebih biasa. Di selingkuhan roh. Kerua mun terro tak temuah pas penono terro tak ke peka kan nelpon malam iki. Nah, berarti mak mau jaing ki. Nelpon malam. Mun yang siang apa maka beka banyak segang kui. Orang-orang selem malam mencuri setat kepada Allah. Nangis tinggal juna Allah. Abak ni kepada Rabu minabi andi masalah mator dak ke Allah. Jak burlebur mator ke manusia. Mun burlebur apenta ke manusia ibir-bir barak timur da jalawo. Beni jan oleh jalan keluar beli jan raja masalah karena manusia di rata-rata kak dito gelenon andi dua saya tak pati nyaman setong rata-rata manusia kak ento subjektif apa subjektif mun mikir apa can bertibi tong dua rata-rata manusia di kamalarat si penyimpan rahasia. On bedapa apa bir makilang ngocak sengak jelek beleen kedua pakun ni ka bela iki Nabi Allah pun tening ketika abak kan itu punya masalah abak ni ka mator ka Allah pun ten beni bahabir bir ke malaikat ngani ke punten beli memberikan jalan keluar masalah. Wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaghdabu. Allah ni ketuka mun sambian tak minta sakale. King mun manusia pentai menolo ceremet. Bosan ceremet. Embian si bah lebur pengajian mangken ni kepolan tak benare. Muti benare. Belinyet kia. Gila? Oh pengajian, pada kiai nikah, kajak wasa, iya polan na tak benar. Mesti kiai gini pah kapolong benar, pada tak kiri yon cenggi ya. Pah ngotak para rabu apa jago lapor ogre benar. Muslim ni kan apa maja tak gojan bedekan toh bedeni kebayang apa? Berarti Roman ada oncengan. RT
Apa mak terlentar ke coba muslim berarti madura tak pakai baju. Jadi usaring mayang sing unjang. Mangka dari panika kulawan sampeyan para tretan mangken tore apurung ka Allah. Bila abak nika apurung ka Allah, mator da kajunanipun Allah, idharul faqah ila Allah, mapadeng ja abak puto ka Allah, maka Allah bakal ngangkat derajat kaulawan panjenengan. Insya Allah. Malam mangken Bapak Dhofir panika para bubah ngoholi baga sepona. Minta tolong ke sambian atua karena mun bi katibi dan Pak Dhofir belum tentu iterema. King mun iborong ngak panika. Ikat pola tak peratu setongna, pola peratu setongna. Karena ibaba ni kan banyak orang-orang si peratu ke Allah boleh yakin. Mai bangki kia, bangki diri daina benih, bangki diri koning kolen benih, bangki diri naban bian makning mauning. Yo, jok orang secokot nikah selapangan nikah, pas tak ada saperatu. Jok orang peratu ke Allah ni macam-macam. Pada gembolan sabar beri masalah. Karena sabar panika pacet genjerna tak ning bitong dari kalkulator. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Epa ampos genjerna orang-orang sesabar ni kaya ndak bitong nah. Jadi ulah tak ada bitong nah maki ibitong nah. Berarti kan ndak kalkulator lah. Yang sabar dia kemelarat. Anapa? Munring sabar biasa jan sabar jan kok tongko. Sabar jan inget-tenget bener. Pangocak dibudin le cermat pah bede bang ngocak sabar bede betesah mun setiang ko ala benah oh minabi Allah cek sabar Allah nengang sabar Allah nengang masih ni keke uja tak apa jangan ipalempo Makita abasa kay pasehat. Oh, wana. Kuy tamo antara si abasa tak abasa. Jak mo nabuka perokokan pada bedurus. Santalasan para Rabu pada Allahu Akbar dia. Sarong pada mapan dia. Pada taya temur ka masih abasa pada abasa. Kun Allah setahu. Iki. Apa pada numpak motor nih kita tua Jumatan. Pada numpak motor, wow sabar Allah. Mun Allah tukaan dobar. Wassalam. Apa boleh bagian orang-orang semak-semak ke gunung kujur. Diberi na corak lemari tes ben lendu masih. Engki guru mun pah bekros terosan nyelem. Bener? Maka dari mereka kuleban sambian alhamdulillah usah baca syukur ke Allah makin ibadah selamat yuk abeli ke Allah. Mantar aba-abaan ki badati orang si husnul khatimah. Ada pengajian lebur. Santaan de selawan kiain. Alhamdulillah bang tabungan bendesel suara ring. Engki semak gelunya buat desel dia. Lanjut. Wes. Para Rabu sebutan kula mul yakin. Nah, kula ban panjenengan semalam mangken gak dinto para Rabu hadir. Ni kabar bisa baik. Beni urusan sabar saya yang kak derajat. Urusan apa? Kelanon sambian bersolebur ibadah keng tak temu orek. Malam jaga ngaji Quran amang geremeng isangka orang bah teti tukang santet bener tukang baca Quran lay sangka tukang mudung akhir ambian magai kasangka geng lenang nang pola ini kasih peratu Allah pada sambian badeka para Rabu seperatu Allah nang melono magai kiri nikah iki kiri mabarak ni dari kiri boleh letak lem ambu boleh tak pada ban selain lemari meli motor biar kita meli sekarang kiri melono
Bian kelakok rokokan pah ngocak mata laban sekali ngai laban jan sarai kuat latin naik kuat kelakok rokokan pah ngocak sabaninga anjiri mun leso bakunam bugi ya bisa jadi kambian peratu besike ngembian peratu panika punya anak yang ngembian tak pati andi setong namun tuk nikah setong namun tuk inika setong namun tuk inika nikah ternyata sambian anan papeto nikah setong na panika ikere mari nikah baaban pada tandi keng sambian berusaha anako oh ya las anako isaba anako keng kebaik ngirim kana bisa keng peratu ngapa nikah antar pada seberatu amin ya rabban alamin loh gara-gara menikah mangken olencung rocung menikah berarabu akhir pah peratu kapi nikah ula sedak bate peratu gara-gara koncengan kaganto pas alhamdulillah norok peratu norok mbian sih amin tuan gula wah norok mati ompamar waro ambian juga gara-gara gula hadir ompamar cung rocung jadinya si asal tak bate mati pah norok mati alhamdulillah memang mungkin bak dofir paninga sampai emot dak kebaga sepo si bedak inang ke aki pengajian kalaban biaya si raja ulama ini kasih peratu dia pada tak temun pada salang sangkai ingat lambak pada orang si peratu ke Allah yang tak temu orang si kocak majhul fil ardi ternyata masyhur fis sama tak mau temu nih baba ternyata nih lagi terkenal wes al-Qarani kan iki kan bukan siapa-siapa dia tidak dibaca tapi sepanjang sejarah sampai mangken tertulis dalam tinta emas gara-gara apa? Gara-gara ngabdi goreng sepona hidup di masa Nabi Muhammad tapi tak toman bisa ajabis ke Nabi Muhammad gara-gara apa? Gara-gara abana lebur alatinan orang sepona tidak sempat saja bisa padahal hidup di masa Rasulullah jak saking tahu ajabis beliau kak itu yang ke sahabat dia tak tahu ajabis jadi bukan siapa-siapa zaman Wes Al-Qarani sih maka mungkin punya orang nyamai Wes Al-Qarani Wes Al-Qarani sih pengarap jadi apa olah jadi Wes Al-Qarani sangat sejak luar biasa dan tidak goreng sepona karena banyak nama-nama tokoh sabak kan yang mana anan buleban sambian hanya Ma Yusuf ulami gedeng ya geng gedeng ni berdiri dirinya mah apa jangan pipit mon pipit aja tak pati sepa makanya mana siapa ya makun tak sepa gula bangken matur ka sambian nembian mon perpan ngandung maca surat nyaman surat Yusuf guru pengarap benimu wana terganteng kepada Nabi Yusuf tak bisa cek tabang ya jauh tanyaan jauh remang biar nyamai Yusuf guru semata-mata tafaul berharap-harap kebaikan wala akhlak kepada Nabi Yusuf idolimin bentandre tanah sabar dibunin pah yang kak derajat pah peteti salah satu penguasa di Mesir biasa nak langkong biar mau nandi tretan tak andi jaya siyah tak kok laku geni keteti tabing dede andi anak umpama pas ternyata ken miskinan ketibi tina jaya sia takok geni kaguk laku setetining ada san baban lamba ya aja geni ka sia ban sambian ternyata gini ka teti hebat orang hebat todus ku laku sebinta bantuan iki bulan lamba lo jak ngucakin todus mangkana sambian mun benerin tadi jak pas terapas takok gini kaguk laku soki aku jangan apa biar canle soki pasal memi sama yang ngamu ate mbok bener gi engki ulami pada Nabi Yusuf dharma keteguhannya mempertahankan sebuah kebenaran dari saking teguhna erayu ban binian erayu ternyata beliau gak dinto bukan melayani tapi justru aroma satodus ke Allah repuan apa? Repuan labang sebini nganceng labang
Si Nabi Yusuf muka alabang. Ni kan Nabi Yusuf. Ini Yusuf kanto. Ni kebun tepak ka musleh. Pasal dalam bah tepak garing natin. Repuan gila bang. Apa? Muang kunci. Aduh, mangkana lanai kan fitnah. Jok Nabi Yusuf panika Jepon rok ngirok rekan. Jangan cada ke Zulaikha. Ternyata magi bayi adukung Nabi Yusuf. Ika mun orang bener berarabu. Idukung magi ban bayi. Maksudnya apa? Mun gula ban sambian tet bener. Ina fitnah ban orang. Berarti mora fitnah gula ban sambian. Da jelawak gula ban sambian ni bayi kabayaki banta. Tenang, suatu saat kebenaran pasti akan terbuka. Kebenaran pasti akan terbuka. Ini kejaring bayi siapa rengoni. Bener. Bayi siapa rengoni. Ternyata apa yang diucapkan oleh bayi itu logis, masuk akal. Abbas dalam bin Yusuf jadi mon beda dari ada. Nah, mon beda dari ada berarti Yusuf jadi tak kena. Jadi berarti Yusuf jadi nompak ada ya sebini tandok. Yang mun beda dari budi berarti Yusuf jadi sebener. Yusuf burwa itu dan ban sebini. Baci. Maka gula ban sampian magi lai fitnah ada remah. Iba coba aki. Teti sagak di toban buat coba aki. Tenang, mun sampian baca la bener, kulaku pasti terbuka bahwa sampian ternyata adalah orang benar dan itu hanyalah fitnah semata. Ika oleh diri pasir lagi. Maginakan lagi ni kulaku bakal ngebala. Bilan bada orang terafitnah orang laki. Orang laki ni kajik bagusah. Salah genteng aja gah harga diri na. Bapak orang bini kandung bah kebala. Cak gini ke kandungi orang laki gini ka. Ternyata saya rasa kebala. Kelanon. Saya ternyata saya kebala. Ternyata saya kebala ni baji ya. Baji ni bah bisa bentang. Baji sekama. Baji sebelum tabun orang bini sekandung ini apa entah. Apa nengkok bini jeria. Apa nengkok tukang wan nembi. Ya korba sabar. Intidharul faraj ibadah. Menunggu jalan keluar masalah itu adalah ibadah. Ingat gibur kan ocan kan tuh gi. Baik kalau sana apa maksud? Baik kalau lema ocan. Kalau tak tahu sejak bacaan. Dua lah kepibat saya kebaca. Tapi menunggu terangan ibadah. Pada mana membian mangken andi masalah. Atau membian sakit. Ada tak beres seguru ibadah. Karena mun cetak depak ke beres tak bisa. Dapat gelar lah nyari aki dokter dari Jerman, dari Singapura. Mun beni bajan beres tak bisa. Kadang sebenarnya embian waktu sakit atampa ke A B C D terus atampa. Ning depak ke Z sambian bah atampa bah beres. Ambian bah ngucap manti Z lu ke lu. Semanti jadi benih se Z aja dia kompolan dua mulai dari A B C D ke ruah pak kompol bah berjan ning ya Z senika mai derma masa nikah ke muslim jak mau nikah bela ka orang segering suruh tambah ke Z tak beres pakun dalillah man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tak bisa beri petolong ke orang muntakin karena bada eti dari Allah. Maka bagaimana tidak wat megawat muntada eti dari Allah tompol tak kira manti. Setompol manti kun ruwah. Wes, Allahumma sholli ala Muhammad. Wes, mari bon. Paham? Apa saya paham? Jadi ya maaf langsung engak zambian. Rabu sebentar gula mau jakin. Senomor 2 gula saja reda malabari bangken Bapak Muhammad Dofir panika. Terus pada ngajak teti orang saya selamat. Amin. Masa panika.
Karena malah na tibi goreng-goreng letak bisa. Iba lay pah ngocak mbian mata kare. Ya pada tak genan maki malah na oreng. Wah. Pamanti imun reng tisa kanto, malay ka masyarakat kanto mun ngeng tak pa tepa tak kira terima aja. Paling pah ngocak niga rokok bindera, letanya banyak bentai kuah. Niga bindera rokok bindera itu. Tanya banyak bentar, mangkan wah ngonceng aki nyiwerda, ngonceng aki muslim. Jadi bolan ring jauh, dibudin muslim abenta, nyiwerda abu dabu, bola mi abareng ben hidayana Allah. Bola mi abareng ben hidayana Allah, salah bareng ben hidayana Allah. Malam makin ni kabah beda ilmu setong sekala, pas sampai ia malakin. Pak Muhammad Dofir, sanggup ban Pak Dofir bening agama kahera. Karena apa? Karena beliau tuti sabab kak dito bedana pengajian sepah abareng ben hidayana Allah. Tiga bola jagun bola pada saya pakai. Ya bahasa bah tak ada saya kening tong dua. Mun pengajian nika beni pah ya palaki. Mulai dari pertama sampai terakhir ya palaki. Mbian mun ya palaki teti tukang pidato ya. Nika beni ya palaki. Beni si agedek lematin. Ketika pandi budin bahila aku ni banbiah. Mangan gula deng-deng kepada Rabu, mun pidato bo ampo ari beri jak bejaan. Pola mininge tengka kana te etoro, pola mi jak bejaan negana etoro. Iki dong muntah. Engki. Pola mi jak bejaan negana toro. Jadi dong kadang gula kadang mangoca, berore kau cak, gula terong ngamalaki jak bejaan saya beri impian ning YouTube. Pada kaki. Kurujat la oleh eti, muntah oleh eti dumai ka bala. Ampun gratis keruang. Tak usah ka matur aja. Tak usah bah ngocak gula nyoni jaza ada, tak usah jazaan. Apa boleh bab solawat ya toren. Batak tungtu peratuan ka Allah. Allah setong ikam puli. Allah setong ikam puli. Ni kagak bini ka pangeran ka Allah, ada jaga ka anda pada ngudupok Allah. Kita itu bukan siapa-siapa. Betul? Kalau bukan diberi kekuatan oleh Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nikambian mun meresapi kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Orang ni kamu meresapi bacaan nikah, setong selamat dari sombong. Selamat dari sombong. Masa apa nih kakek? Karena dia sudah meyakini mantap dalam hati bahwa apa yang dia punya sebenarnya hanyalah titipan dari Allah. Orang ini sebab sombong guna rumah sendin tibi wah. Mula rumah sendin tibi rata-rata nih salah sombong bah cerai tak ning ampongi. Nggih kan? Tapi mun aromasa di kala tetepan dari Allah, reng bareng dari Allah, bisa yambong ijak bangoca, jak meditang di jak kun tetepan. Pada orang dengar ibu titi paralon, oning paralon ambil. Oning kun gabai penyalur aing, tulu pak dopak keman kaman. Pada setiti paralon. Ibri mas keluar boleh, ibri keluar boleh sedih. Aro paralon. Pada dengar Rabu orang andi ni pakai tekem melolo telai kakan rap-rap. Telai kakan rap-rap. Dori ceren telai kakan rap-rap. Di andi guru Rabu wila lebat tokolan puri bagi kau re. Di saboi kulkas melolo. Banguta hari mak lengempeng alhamdulillah mari serame ko. Mari serame ko. Kau ini apa nih? Mau tak berbagi. Yung kengjak bagi kapi takwa tokaran bi deh ada wala tabsutha kullal basti fataquda maluman mahsura. Dadi mbiyen mun dik tanang jak gemergem telu jak kak buka telu dak deka mun pai buka telu mbiyen sampai menyesal dan terjela dekian artinya apa tak langkong bian di pese andi kapinan ning 1.000 bah bedereng minta sobangan masjid Roma butuh beras bilang boleh Roma butuh beras
Pas Roma gak ditoki buto mele pelapa mele napa. Pesen nembian kare 100.000. Pas bulan bedering minta sombengan, eka ento masjid pangoca. Swarga re. Wai bagi kapi 100. Pas binin pangoca, melia beras ka caca beras ba. Swarga re. Swarga re. Pas bini pangoca, beni swarga ka mayang nih ka. Biar monjek ke purun ke swarga letih mati. Engki iketar tak boleh, saya ulang, iketar ni tak boleh, tapi pembian juga basti ni kata santak gelu juga ndak boleh, ndak bagus juga. Kalau ngatang, tuti pun cetak di boleh, berde sompengan masjid, lebih kisah boleh, sekarang boron bagi ya beras. Iki mau nembian nyak pesen nak, baga pejendar. Sia, kalau kapi, sia. Anapa? Karena Roma punya. Eki kan? Kula penembian pada diha dalam keluarga pada diha, beton pada diha. Mangkan kula ban sambian ki putu tedung. Hari kan tedung mari nembian. Bahkan mau natoro dokter sehari semalam belum jam iku. Bojong ning 5 menit. Kali lemak segemi menit, tedung belum ngejam. Kok laku alhamdulillah, pah narema buku amal. Pah saya tedung melulu. Tedung boleh bang ngocak. Langit de boleh ya itu. Ya langit de boleh ngwa. Mak bocor gula ban sambian. Benya amal saya modela konin tekel nih kalipat gandanya itu besar. Bocor nih kehebat umat Nabi Muhammad mau neng ben. Aku laku demang demang, cek raja na genjerna. Kun seninga. Subhanallah bihamdi, subhanallah ghilazim, subhanallah bihamdi, subhanallah ghilazim, subhanallah bihamdi, subhanallah ghilazim. Demang nih colok, demang kan? Demang. Berana rokok ki. Rokok kan ki jedot deh. Ki deh iya ki. Sedot benih pakai geluno ki keluar boleh. Demangan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ki beran ngakan turit. Ki muanga bikin geluno ra. Ki beran ngakan rambutan. Demang subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim ki beranakan ku ajam terutama orang-orang murmur seket katas ki regang ro lemaso boleh deh lenyareke dongke boleh dua bit pengakan wow demang subhanallah bihamdi subhanallahil azim demang bacana kengi kesenengi ban Allah berak ku laku ningi tembangan amal ya mun mangken kita demmo jadi ngembian beni tembangan amal mangken tembangan wal jual mun sebadane tembangan wal jual salada baga tembangan wal jual bedaan setakbiris bundin tibi jual ka orang soro pa beres king mundin orang etempeng tak pate beres beda sip berarti gula abenta sesuai ben keadaan lapangan kok laku bekal bedaan ning neraka wail karena kini termasuk mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi ke mutaffifin. Napa maksud dengan muslim? Celaka untuk mutaffifin. Sera mutaffifin ni bundin tibi etempeng soro paberes. Orang sekilo atokar. Keng din orang make 2 kilo ekot pelkot.
adalah gula mantor kambian ketak beres nering setong nih bisa jadi virus ketak beres ini seterus. Iberinya contoh sep bada orang acual bako ke gudang gelo ini kaki gelo sanda pak ke gudang bah ngalak contoh ngalak saojang icebut padahal dinore bener contoh beni pahai babali esaba aro berarti leka andi aro padahal bedidin tipi aro dinoreng arapa cek babali bada anak kong nyon sabor nikah gara-gara nyebut contoh ngak panikah bigang dagang sebedaning igudang kerubah dibudin maketani na bah ngocak re cebut bag santa dikira dibudin bahi dalam bahi beri batok dari ketak berisan setong akan menyebabkan virus ketak berisan semenikah. Kenapa? Karena kak 11 dendam. Ayo, dari rumah. Cocok. Begitu terus ke baba nih kak. Tak beres ya tas. Si baba bah tak beres kia ngalak kia. Kebab ya tas lima kuntang di ikala. Si baba bah ngocak. Oh bunda iya mah, ayo, jung tak beres. Taburi semen bah ibah berak di pako berak di semen pangocak kurang ajar ring baba jak ngojan kurang ajar jadi ceri saya tas dak rumah lah ngojak apa ya dak rumah bener Musalana Muhammad badan rakyat urumun lapelian arapa rakyat ni mun belian mun diberi pesema ikan lah jabun lah tiba tak engak ke rakyat mangga nugulaban sampean mangke dia tak ninya lagi satu buha anapa karena bila setong kan itu tak gena bakal tertiap virus ke lain esep bener Salana Muhammad ya kebenaran gak nikah saya nggak lo tapi gara-gara setong kecurangan itu akan menyebabkan kecurangan berikutnya. Kenapa? Dendam dibudin saya sesara saya bobo saya nyok jak saking ngetani guru tak nangkong jadi mondri atas nih kak argana capi sekian dika terus dendam pas virus si paling saya nyiram wah saya namen bobo ya tak milu apa sakan ma bocor pemerintah setia argan pupuk lepas toron mas ya bener gitu engki iba toron jangan di atas iba badang kadang tak toron ya kuruang agak toron nah dibudina pupuk di gerubah tak ada pupuk gerubah anapa jaringnya timbun timbun larang boleh siapa sesek reng tani boleh gula repot lah karena siapa bentaan nih kak anapa gula kun tahu abenta tapi gula tak bisa memberikan jalan keluar ini ke si bener mau ningak gula jak babuduan besar si bener gula mau tang besar dari masa tak babudu jak kau tandi besar saya mau tang masyarakat lah main buduan benigun buduan mertian bendring bini adalah bener gula kadang sanbon abang tak beb ngak nikah si pas terlalu sengit tuh dak demer
Kenapa? Karena masyarakat itu bukan hanya butuh ceramah, tapi masyarakat butuh jalan keluar. Yang muda jalan keluar, pakun akan beli kening sebulan satu, sebulan sekat gini kan. Iki kan? Nah ini kah? Dok rumah tengki. Ki tak ada lain. Gula hanya ingin menyampaikan bahwa ini tidak boleh, tapi gula juga nak doa kia. Moga sambian ni pelancar rezeki. Moga paringna barokah. Moga sambian ni berina jalan keluar benar Allah. Hanya begitu. Kenapa? Karena gula bukan orang kaya yang bisa memberikan jalan keluar kepada semua masyarakat. Tapi pun untuk gula ning pengkir-pengkir masyarakat compok, alhamdulillah gula ampun beda jalan keluar ni sekoni. Kenapa? Kir-pengkir compok bi gula pawal jual ke pesantren. Jadi santri sebodai Roma korwang, saya ibuan guru bi gula suruh meleh. Kenapa? Ketatang kele pada milo nyaman. Jadi maki parkiran guru ban gula suruh nganu parkir ke kasa. Nak kena ngirim guru. Ori saya kirim meleh majar parkir ke kasa. Pula kalau banding apa nih kak? Sekoni meringankan. Karena apa? Ketimpangan sosial yang ada di masyarakat karena tidak terjadi pemerataan ekonomi. Saking ada pemerataan ekonomi, tak kira bedeleng maling nih kak. Gula malam lagi. Insya engkip. Beri malam. Gula konjangan ke Sumenep. Tebangki sareng Pak Jamat Gending Sumenep. Pak ngujak sebening kang alhamdulillah ke musleh. Gak dinto bedereng soki. Segak dinto alhamdulillah sesoki gak dinto. Reng oreng gak dinto para pengusaha kecil-kecil UMKM gak bisa. Deng-deng inang ke aki pengajian pahi beli kepi. Jadi sesoki ni bah beli kepi. Jadi ngaring keng-keng ikan to ni papa polong kepi pahi beli kepi bantuan rumah pahi beki ke pasera. Beki ke orang seentar bro gratis ke dikai. Eki pa entar ke wali songo paski iberi beras beri anu terus rata. Tetinding kecamatan kini alhamdulillah merata jepon tak pati beda tindakan kriminal. Kenapa? Jadi pemerataan ekonomi. Nyaman si mukmin sesoki kenika. Eki. Makanya boleh ban sampean toreh dua terbada sesoki kan to. King soki selampa mon soki saja reti nama kita dua aki. Cebuna Raden Kiai Haji Khalil As'ad mon minta doa, mon minta rezeki lancar, kedua khusus sering soki selampa ikwa. Mon tak lampak di nah magala tak minta soki lancar doa rezeki apa? Karena gun perak guna leng ning maroman rezeki dan tak keluar ikwa. Masuk akal lagi ya. Mon selain gun perak guna pangiding, iki yang mangane kan tutur bodoh susoki terbah lampak. Amin. Yang lampak ni melarat apa? Emang. Mun senyaman ni ka iman benih eman. Yang sebenarnya eman benih bener? Diulang. Doa akhir. Terlancar kepir rezeki amin. Rabbal alamin. Yes, lanjut. Berapa menit? 45. Si. Tak keres saya. Perasa jabun bawa tu kan. Bengki tendak toron gula. Tuan rumah Bang Ojak korang ikut tendak toron tenang. Gula petobu aben gula tak keton. Nih mon bu tobu gula bah tay tamu sot ngolosot tay tamu orang ni kamar. Wes. Senowar telo. Kula matur ke panjenengan. Mangken nikah mon beda acara holan ngak nikah. Nikah di samping ngirim kabar kebagusan dak sesubung ngomor. Toreh pangainga kula ban sampean bekal nyosolah. Tak abit ten mategia nang tenang. Buru ada mak bayi pakun tetamu ban saja mamate padika. Bener. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tatammo wakun. Bada cara etai, au ning bener napa punten.
Ula oneng makiding kistong ketap. Jadi ula tak kejapo tak bisa menjamin. Yang kabay ano, kabay pelajaran bagus. Lembak nyipon Nabi Sulaiman abareng ben para sahabat-sahabat. Perpanman nyaman along bolong, pah beda tamu tak diundang pah lagi. Yang bak serem nih kayaknya. Pah manteng gak salah setong sehadir gitu. Manteng tak ketemu suka. Nitek si orang meninggal kancana Nabi Sulaiman itu. Siapa tamu Nabi Sulaiman pah manteng gak kotoy. Akhir cerita, aku otok kan Nabi Sulaiman. Pasir tamu ya ajunan. Keruh malaikat maut. Aduh, itu. Apa? Ana apa aiki? Apa tahu nih? Gula pada tak tahu kita. Punten mak menteng dan gula mono Nabi. Tahu nih. Gula maki tanya takoi. Wajak malaikat maut Namun malaikat Mikail saya beri rezeki loh. Hari malaikat maut. Sebenarnya kata aku gula mbian. Mak jadi malaikat maut. Jak ketinta-tintako. Akhirnya Pak kotok kan Nabi Sulaiman. Nabi jak ngereng-ngereng. Apa? Kan sambian bisa merintah angin ya, Pak. Engki kok. Torena gula onta laki. Kok mati gula. Onta laki kagak amai kok. India. Kan negara tumbiri-miri jahiro. Nehi-nehiro. Negara nagi Holil Yasin. Kan ki Holil Yasin guru jan penakan Salman Khan. Wala na aba na niya mamarikan. Ipahangin ni bakon. Elang ba? Si orang ni elang. Yung talaki. Ke India. Ternyata tamu ini saya nyumal malaikat maut. Lagi apa? Ijer-jer ngerai tabong. Tak berapa lama Rabu malaikat maut. Periksanin sarang Nabi Sulaiman. Jadi kayak majunan. Nabang guys saya segi buru guys. Masa apa nih kak? Ningi catat dan si pada catat lagi ya. Ningi catat dan abdine pakon nyabut orang hanya mapanika ning India. Sehari benar tidak ada. Ternyata beda gantoy. Maki buru minta onta lagi ke India. Bener gua. Mari pon mati pon. Jadi Nabi Sulaiman nih maaf. Nabi Sulaiman nih kak. Sekonta lagi gua pada tak tahu apa maksud sama malaikat mau. Apa hambian bak na pagoreng gelu Nabi Sulaiman tak tahu mah hambian ning mau ning aduh mantian ben Nabi Sulaiman ya dari kan Nabi Sulaiman tahu nih deti malaikat maut dengan nyabut sesuai dengan tak nangkong protap kerua moncet epakon nyabut emayang tak kira nyabut ning lumaceng. Teti magi mungkin badai ning lo macang tak kira japut karena aturna kau tu bade mayang. Ini kan ternyata suruh japut ning India. Sehari tak ada di India. Minta unta laki ke India, ibah lobar. Jadi orang muncul lemati ya, pakun mak menyemak ke kenang nasi pamati nagenika. Pada bano orang tak beran nagerua. Saya tak tuman keluaran mari sopu. Pama keluar sepeda mari sopu. Patabraan ning alun-alun. Kru berarti isambi patembon. Tak bisa bener. Mangkana sanla subung omor pada tabran bianja ngocak rujak saking tak keluar tak kira mate. Ya. Ulah mate. Bagi le bahasa baik. Doa kita selamat. Tekan sini kan selamat ning akhirat. Tahu sakit bah. Arupa muncul saking neraka. Iya muncul ladap. Pada ben rezeki keru, apun le beni rezeki, lujak le bagi lem tabu ngot, ta. Meringakan nyaman bah moros, beni kun moros bah katas ka baba. Pas dek karina sakan le lem tabu. Igi, mun le beni rezeki na. Badan jodoh ni kan, mun beni jodoh na. Jak lebur-leburan oleh telo tahu. Sepah tak cediri. Kun masalah gini padahal. Sepah tak cediri. Sanla pada agabin baku laku tetap mau bah ngocak.
kok jak saking tolos tetiban been ya iko ye maki ngojak jak saking lejak lepadan di anak telo tak usah bahas lerabet anan mungkin cek teron lapisanan boy lapisanan deh ya ben mantan roa sia cuman gila tak bisa move on lapisanan ben mantan jadi ya pah ngoca ya pola mingko ben tak deti mana tangana benanan ben mele deti lele iya ba ilang pola ro pola king jek tekan ro sepakun engak guru kan ba dari ngorengak nih kategi nula tarenga jawab berarti ongguan gini yang senga mulu kadung deti ben orang jadi penting aki ben ruah anapa sakit nyok kan tuh no masalah selesai dah rumah lupakan masa lalu buka lembaran baru lagi kan apa yang kiruna padu magir kepek kan jadi ngodi ni kata kari abeli ke budi pakun maju ka ada curang sadan teh yanda negara teh dunga ke lu belu pakai gula ban sambian nampo teh dung ke spring bed ada tadi lubet keluar dari tabung nembok ya ada nih keluar dari tunya masuk ke akhirat pada ya ada nih lebak gula benembian saya nangis betul gula kok gula ban sambian saya tangis nah kan sini kelentenan lah biasa tak kira nangis sabareng ya bah mayit nangis kan tak mati nyaman ambian nangis, bah mayit dorok nangis. Kadang-kadang yang buru pakai sambian. Udah mayit nangis kok. Tak mon kuntilanak sih, bapak dongku. Pada bayi, pada anak nangis lem kuburan nih kok. Engki. Tuh, mangkana bianja wat gawat mon mati pakun minta osong ka oreng. Engki. Mun badapan apa tatang ke pamilo walang kini kasi kosong ang gula banambiyan tak kaya sejauh tak ko tak milo tiket pakun sa sama ha engki yang bada orang sejak pasran na lamba ban saya ngatain dia kita tangkay wa saya ngatain bendem aja bendem kau rendak ke bau deh kok pakun di bendem benda sesapan nih kan orang lah mangken ni kaking niat mantoro aba gula ban sambian adu aki orang setada umur mantoro aba bolan aba pakku dibita dua aki gula ku minta dua aki bolan la tak bisa adu tipi aba magi adu ala ta ike ngoreng muli ke ngoreng sing iding guru hah malar muka husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah andada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam antal musta'an wa alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim
اللهم تقبل وأوصل جميع ثواب ما قرأناه وما تلوناه وما عملناه من الأعمال الصالحات وما تصدق به صاحب الحاجة هدية واصلة إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وأرواح الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وأوصل ثواب ذلك أيضا إلى جميع المرحومين والمرحومات الذين ذكرت أسماؤهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مداخلهم ونقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته